Dobrodošli na kanal Okusi prirode. U današnjem videu ću vam pokazati kako možete napraviti sistem kap po kap za zalijevanje bilo voća, povrća ili ostalih biljaka koje imate u vrtu na jedan jako jednostavan način. Ono što će nam biti potrebno je jedna boca, odnosno bidon za vodu. Ja sam uzeo od 5 litara, a može i od 10, to je manje bitno. I jedna vezica, odnosno petla, zavisi kako ko zove. Prvo što ćemo uraditi je napravit ćemo jednu malu rupu na dnu bidona i to će nam biti najlakše napraviti tako što ćemo zagrijati ekser i na taj način ćemo dobiti rupu pravilnog oblika. Zatim ćemo uzeti jedan komad žice i pričvrstiti je na vrh petle. Mnogo lakše je to uraditi kada imamo ovu fabričku plastiku na vrhu, a ako nema onda možemo upaljačem istopiti vrh petle i na taj način napraviti da se žica može zakačiti za kraj petle. Vezicu ćemo provući kroz rupu koju smo ranije napravili na dnu bidona. Pošto sam uzeo tanku žicu koju nećemo moći provući do vrha bidona, treba će nam i drugi komad žice. Taj komad ćemo na vrhu zakriviti da bi dobili jednu zakačku koju ćemo uvući s gornje strane gdje se nalazi čep, zakačiti za prvi dio žice i lagano izvući. Sljedeća stvar koju treba uraditi je da napravimo jedan čvor na vezici koju ćemo opet izvući do dna bidona, tačno do mjesta gdje smo napravili čvor, a zatim ćemo prekinuti vezicu na nekih 5 cm. Onda ćemo napraviti još jedan čvor pri vrhu vezice. Posao još nije gotov. Moramo napraviti jednu ili dvije rupe na čepu od bidona kako bi postigli da zrak može izlaziti iz bidona pri kapanju vode. Nalit ćemo vodu u bidon, a nakon što to završimo dodat ćemo tečno univerzalno mineralno gnojivo koje se sipa jedan čep na 4 do 6 litara vode. Naravno, dodavanje gnojiva nije neophodno, ali u svakom slučaju može pospješiti rast i razvoj biljaka, a nije neke jake formulacije da bi moglo naštetiti biljkama, tako da je to jako korisna stvar. Kada tek naspete vodu, malo će brže kapati, međutim veoma brzo će usporiti i evo mogu vam reći rezultat, trebalo mu je neka 4 dana da iskapa cijeli bidon. Tako da stvar je jako praktična, možete je primijeniti na nekim voćkama, vinovoj lozi ili pak cvijeću koje voli uvijek vlažno tlo. Hvala vam što ste gledali video, ako niste dosad svakako se pretplatite na kanal Okusi prirode, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!